संजय कुमार विषोई, अखिल भारत हिंदू महासभा राज्य महासचिव। आज आम सांबादिक सम्मेलन कर मुख्य उद्देश्य हूँ ना जो धर्म त्रिशूल महायात्रा आरंभ हम 7-8टा राज्य नहीं से आमर योजना प्रस्तुत होर जी मुख्य पुरोधा जे आर योजना सबू आयोजन कर युव सभापति राज्य युव सभापति रूपे आम आज से दायित्व ग्रहण करेंगे एवं ता सहित ये जो धर्म त्रिशूल महायात्रा हम तार मुख्य पुरोधा भाव में कार्य करेंगे केमती कौन हम से योजना हम आउ बर्तमान आपड़ जानते 1960 एक्ट अनुसार ओडिशा रे गोचालन गो हत्या बंद अच्छी ता सहित कतलखाना भी ओडिशा रे से सब परमिशन ना किंतु ता सहित वर्तमान कौन हो ना गोचालन कंटिन्यू चली गो हत्या हो लोक मैंने लुचई भी माने बहुत प्रकार ओडिशा रू वेस्ट बेंगल को हो बाहर को हो गोचालन ये आमर कौन गाई को राज्य माचार दर्जा देवाई आमर यहाँ गोटे प्रयास प्रत्येक ब्लॉक रु हिंदू महासभार कर्मी मैंने पदयात्रा जोगदेवे ता सहित आमर प्रति ब्लॉक रे आमर नंदी महाराज मंदिर प्रतिष्ठा करार भी व्यवस्था अच्छी आउ जो जेकोसी वीर सनातनी माने गोमातार रक्षा पाई राति दिन रे संघर्ष कर आमे उत्साहित करुचु आमे भी तांको सहित अच्छु जेहेतु गाई हूँ आमर माता आउ गाई गोमाता को आमे केमती राज्य मातार दर्जा मिल से आज सरकार निकट में भी दाबी रखिबु आ यह हूँ आमर प्रयास राज्य सारा देश सारा पदयात्रा कर लोक सचेतन कर। नमस्कार, मो ना है ज्ञानरंजन महापात्र। नमस्कार, मो ना है ज्ञानरंजन महापात्र। मुझे अखिल भारत हिंदू महासभा युवा प्रेसिडेंट ओडिशा स्टेट। आमे प्रथम आमे गोटे प्रोग्राम करूछु जहाँ है धर्म त्रिशूल महायात्रा। ए प्रेस कॉन्फ्रेंस 3टा रिजन जो होइछि। प्रथम है धर्म त्रिशूल महायात्रा, सेकेंड है जो गोवंशर कि प्रपर सुरक्षा करा जाय परिबो सेथिपई, तृतीय है नंदी मंदिर स्थापना, चतुर्थ आमर हिंदू महासभार जो माने गो साथी माने अछंती जो माने माने मुख्य स्रोत रे निर्वाचन लड़िया पे चाहउछंती तांको पे कोन व्यवस्था करा जाय परिबो ता ऊपर किछटा आलोचना हमें करिवु आ ता विषय किछि प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करिवु आ ता सहित किछि प्रेस नोट भी दबु। जो रीजन प्रथम है हिंदू जागरण। हिंदू जागरण जेता हम चिंता करूछे प्रथम आगे आसी गोमाता माँ जो क्षीर छाड़ी था सेकेंड द्वितीय क्षीर आम पाई था गोमाता। गोमाता आमर द्वितीय माँ तार सुरक्षा अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाशय से गोटे यात्रा करते गोविष्टी यात्रा ताकू आमे ऑल ओवर इंडिया रे आमे सर्कुलेशन करूछु और पूरा 1123 दिन रे यात्रा हो आरंभ हम पूरी जगन्नाथ मंदिर रु शेष हम अपन द्वारकाधीश मंदिर द्वारका मंदिर 1123 दिन यात्रा 28टा राज्य 800 जिला आपण 12टा ज्योतिर्लिंग आपण 51 शक्तिपीठ 10,080टा मंदिर छोट मंदिर और 10,080टा बड़ मंदिर यहाँ आम ओभरअली 3-4 वर्ष आम कम्प्लीट कर 2029 मसीह यहाँ संपूर्ण शेष हम और पूरा यात्राटा आम चली चली पादरे जीव प्रतिदिन बेसीस आम चलू 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दीटा फास्ट फेज सेकेंड फेज मॉर्निंग फेज 500 किलोमीटर कवर करूँ इवनिंग फेज 500 किलोमीटर कवर कर तार जो व्यवस्था अच्छी केते जन आम सहित जोड़ी हे जो 3 सेक्शन जोड़ी हे ता विषय में आम डिटेल आम प्रेस नोट रे टोटली आम मेंशन कर सारी जो मैंने इच्छुक अच्छा से आम सहित कोऑर्डिनेट करें रहिबा खाइबा जहाँ भी अच्छी आम ओभरअली कम्प्रोमाइज करदेबू। नेक्स्ट है आमर जो मैंने अच्छा आमर हिंदू महासभा जो मैंने कार्यकर्ता मैंने अच्छा जो मैंने राजनीतिर मुख्य धारा में चाहते कि गोमाता पे लड़ाई करें जेहेतु आपने जानते 1915 मसीह हिंदू महासभार प्रथम हिंदू पार्टी से पार्टी योगी आदित्यनाथ हूँ कि श्यामाप्रसाद मुखर्जी महाशय हूँ आम पठेलु संसद पठेलु बर्तमान तार स्थिति एवं देखुचे जेहेतु आमर
କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଜନସଂଘ ହଉ କି ବିଜେପିର ହଉ ସେମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ହେଲା ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାରୁ ଯାଇକି ବି ଗୋମାତା ପାଇଁ ପ୍ରପର ନ୍ୟାୟ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କାରଣ ସେମାନେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇଥିଲା ଯେ ଯଦି ଆମେ ହିନ୍ଦୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛି ତାହେଲେ କାହିଁକି ଗୋବଂଶର ହତ୍ୟା କାହିଁକି ହଉଛି, ଗୋମାତାକୁ ରାଜ୍ୟମାତା କାହିଁକି ଡିକ୍ଲେୟାର କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଗୋମାତାକୁ ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା କରିବେ। ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛିଟା ରାଜ୍ୟରେ ଆଗ ରାଜ୍ୟମାତାର ପଦବୀ ଯଦି ଗୋମାତାକୁ ମିଳୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଯାଇକି ରାଷ୍ଟ୍ରମାତା ମିଳୁଛି। ଆପଣମାନେ କହିବେ ମୁଁ ବି ତ ଗାଈ ସେବା କରୁଛି, ସାର୍ ଗାଈ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯୋଉ ରୋଡ ସାଇଡରେ ଯୋଉ ଗାଁ ମାନେ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି କି ଗୋବଂଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? କିଛି ନାହିଁ, ସିମ୍ପଲି ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବେ କି 10-15 ଟଙ୍କା କି 50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍କିଟ୍ ଦେଇଦେବେ, ସେ ହୋଲ ଡେ ର ସେ ଯୋଉ ପଲିଥିନ୍ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସରାଉଣ୍ଡିଂ ଟା ଖରାପ ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗାଈକି ଗୋମାତା ବୋଲି କହୁଛେ, ମାଙ୍କୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ିଦବା ରାସ୍ତାରେ? ଛାଡ଼ିବାନି। ତାର ସଲ୍ୟୁସନ କଣ? ଆଗେ ଗୋଟେ ଥିଲା କାଞ୍ଜିଆ ହନ୍ତା ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଥିଲା, ସେଠି ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଛଡା ହଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ହେଲେ ସେଟା ଉଠିଗଲା। ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି କି ଗୋବଂଶ ମାନେ ବୁଲୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା କଣ ହବ? ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର ସ୍ଥାପନ କରୁ। ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର କଣ? ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର। ନନ୍ଦୀ ମନ୍ଦିର ସେଠି କଣ ଓପନ ସୋର୍ସ, ମାନେ ଆମର ଓପନ ପଡନ ରଖିବୁ, ସେମାନେ ଫ୍ରିଲି ବୁଲିବେ। ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଛି ଫୁଡିଂ ଅଛି, ସେଲ୍ଟର ଅଛି, ଯାହା ବି ଅଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିବୁ। ଆମେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରାଟା କରିବୁ, ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋବଂଶର ସୁରକ୍ଷା। ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଗୋବଂଶ କେମିତି ହତ୍ୟାରୁ କିମ୍ବା କଂସେଇଖାନା ଯିବାରୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇପାରିବ, ସେଇଟା ହେଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସରକାର, ଆସାମ ସରକାର, କେରଳ ସରକାର, ତାମିଲନାଡୁ ସରକାର ଆଉ ପୁଡୁଚେରୀ ସରକାର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ସିଏମ୍ କୁ ମେଲ୍ କରି ଛାଡୁଛୁ। ଯେତେ ଜଣ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରଖିବୁ, ଯେତେଟା ବଡ ବଡ ନ୍ୟୁଜ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିଷ୍ୟ ରଖିଥିବୁ, କିନ୍ତୁ ମାସ ବିତିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାର କୌଣସି ପଜିଟିଭ ରିମାର୍କ ଆସିଲା ନାହିଁ। ବିଜେପି ସରକାର ନୁହଁ, ଏଠି ତ ଆମର ଅଛି ବିଜେପି ସରକାର। ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ମମତା ଦିଦି ସରକାର ଅଛି, କେରଳ ଅଛି ପିନାରାଇ ବିଜୟନ ସରକାର ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏଆଇଡିଏମକେ ସରକାର ଅଛି, ଏଠି ଯୋଉ ତାମିଲନାଡୁରେ ଅଛି, ଅଲ ଇଣ୍ଡିଆ ଏନଆର କଂଗ୍ରେସ ର ଅଛି, ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଅଛି, ସେମାନେ ବି ତ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି। ଆମ ଓଡିଶା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର। ଆପଣ କଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ବିଜେପି ସରକାର ଗୋମାତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଚିନ୍ତା କରୁନି? ନା କରୁନି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ହେଲା ଗୋପୁତ୍ର ମହତ। ଯୋଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଗୋପୁତ୍ର ସେବା ସଂଘ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ କାହିଁକି କଲେ?